So good afternoon guys. So karon October 27, 2025 no nako ihatag nga guide. So ang ako ang guide karon guys kay 852 mo na akong guide guys. So karon na ako'y hot combination no. Karoning adlaw no na ako'y hot combination. Hangtod ni unya alas 9 no. So mo na akong hot combination guys. 633 og 639. Pwede ninyo nilastuhan guys. Og 33. Og 39 og 63. Mo na ako ang last to guys. So sabay no sa gusto. 5-5 lang god. Pila raman ni lingaw-lingaw raman good guys. Pangpawala sa kalae guys ba. Samtang naghulat ta og draw. So palihog kog screenshot guys kay ako sang i-iris no. Kay na ako ihatag nga pa-maintain guys no. So muna kong ihatag guys pa-maintain. Two og 19 og 07. So muna akong pa-maintain guys nga number. So mo lang to guys no. Thank you for watching guys.